36, 38. Ang laki, 100 pesos. Ma'am Shirley, yours na. 50 million in the earth of the beginning. Next, mga mami, jogging pants. Purple and white on the side, garter po. Okay, bitin sa akin, mga mama. Bitin, 28, 29, 30. 28, 29. Code bitin, 50 pesos. Ang laki eh. Mamichi, yours na. Ay, mga kumare, galing to sa gold ko kanina. 28.29. Code 100 mine. I-mine nyo na to. 28.29, 100 mine. Para lang kayong bumili sa Uniqlo. 28.29, 100 mine. Ma'am Evangeline Alvaro, yours na to. Mami, pagod na ang person. Pagod na ako. Mami, para kayong bumili ulit sa Uniqlo color brown. Color brown. Okay, mabas sa akin konti. 26. Code brown, 100 pesos, size 26. Ma'am Evangeline, 100 yours na po. Code brown, size 26, 100 pesos. Yung anak ko ang saya. Mga mami, baka ba-attend kayong kasal, green ang motive. Okay, ganda pa naman ito. Very formal siya. Ayan. And color green. 28 med. Code verde, 50 pesos. 28 med, verde, 50 pesos. Verde. Verde ng tagumpay. Next, mga mami, this one is pastel blue trouser pants. Maliit lang din. Wait lang. 24.25. 24.25. Wood pastel, 50 pesos. Verde. Ma'am Melrose, yours na. Mga mami, ito maganda to. Very beach kasi to. Pang beach siya talaga. Pero double lining to ah. Brown, I'm sure Lane, yours na. Ito. Pang beach to, mga mami. Ang haba sa akin. Ayan, double lining naman siya. Teka. Small med lang to. Ayan siya. Double lining. Very pang beach kasi puti. Code swimming. Baka gamitin nyo next summer. 50 pesos.